न्यू जलपाईगुड़ी के सीनियर डीसीएम कटिहार को राष्ट्रीयतावादी रेलवे पार्सल लेबर एंड वर्कर्स यूनियन ने बुधवार को एक ज्ञापन सौंपा। आईएनटीयूसी समर्थित न्यू जलपाईगुड़ी यूनिट के सदस्य मिছিল करते हुए डीसीएम कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगे रखी। यूनियन का आरोप है कि न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पार्सल श्रमिकों को पिछले 11 महीनों से मजदूरी नहीं मिल रही है। यूनियन के एनजीपी अध्यक्ष बाबुल कांति और आईएनटीयूसी नेता सुजय सरकार ने बताया कि पार्सल कंट्रैक्टर द्वारा नियुक्ति श्रमिक भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 11 महीनों से वे बिना मजदूरी का काम कर रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि पार्सल विभाग में लोडिंग और अनलोडिंग का काम करने वाले सभी श्रमिक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लगातार वेतन रोक कर रखने से उनके परिवार में संकट गहराया है। इसी कारण आज यूनियन ने सीनियर डीसीएम को ज्ञापन देकर बकाया मजदूरी तुरंत जारी करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया तो बड़े रूप में आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बबलू कामती है। क्या करते हैं आप? हम पार्सल में काम करते हैं। 21 साल से 73 पार्सल में है। हम इसलिए आए कि ये 2001 जनवरी 2025 में रेल कॉन्ट्रैक्ट दिया वो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को काम करवाया 1 साल से हम लोग को 1 रुपया या कोई भी चीज़ का सुविधा नहीं। उल्टे वो लोग क्या किया कि हम लोग को किसी तरह से कभी ट्रॉली तो कभी लेबर को कभी इधर उधर करके केस दे देता है, ये देता है। इसे हम लोग को परेशान करता है। एक तो काम भी करे, मजदूरी ना मिले, और प्लस परेशान करता है कि ये लोग यहाँ छोड़ करके भाग जाए। हम लोग जो है से 73 आदमी है, जिसमें शिफ्ट वाइज काम करते हैं। तो कुछ लेबर काम करता है, फिर उसी में हम लोग कुछ आदमी कुछ बाहर से जो माल जो जिसको चाहिए लेबर, वो हम लोग बाहर पार्सल का ही माल ले जाते हैं, वो पेमेंट देता है। तो हम लोग आपस में सब आदमी कैलकुलेशन करके सब आदमी पैसा लेते। हम लोग का लीडर जो बोला है कि अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग जो है से आंदोलन में बैठेंगे। আমরা আজকে একটা ডেপুটেশন দিলাম পার্সেল শ্রমিকদের পক্ষ থেকে, পার্সেল ইউনিটের পক্ষ থেকে। এনজিপিতে যারা পার্সেল শ্রমিক আছে, লোডিং আনলোডিং এর কাজ করে, আপনারা জানেন যে রেলে যখন কোনো মানুষ বুক করে, ট্রেনে মাল বুক করে, তখন সেই মালটা শ্রমিকদের আনলোডিং করতে হয়। আবার যখন এখান থেকে কোনো মাল যায় তখন শ্রমিকদের সেটা লোডিং করে দিতে হয়। তো এটা রেল এই প্রসেসটাকে কন্টিনিউ করার জন্য রেল টেন্ডার ডেকে কন্ট্রাক্টরকে দেয়, এবং কন্ট্রাক্টর গত 11 মাস যাবৎ এই কাজটা টেন্ডারের মাধ্যমে করছে, কিন্তু শ্রমিকদের একটা পয়সাও এখনো পর্যন্ত কন্ট্রাক্টর পেমেন্ট করেনি শ্রমিকদের। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে যে শ্রমিকরা এই কাজটা 3টা শিফটে করছে, যে ম্যানুয়াল আছে, যে শিডিউল আছে রেলের, সেই রেলের শিডিউল অনুযায়ী যে পেমেন্ট, সেই পেমেন্টটা কন্ট্রাক্টর মানে আমরা এর আগেও ওরালি ওনাকে বলেছি, রেলের আধিকারিকদের বলেছি, কন্ট্রাক্টরকে ডেকে আমরা বলেছি আপনি পয়সা পেমেন্ট করুন, কিন্তু কন্ট্রাক্টর কোনো কথাই শুনছে না। এবং কন্ট্রাক্টর এবং রেলের কিছু আধিকারিক যারা কিনা বলছে যে যদি পয়সা ছাড়াই কাজ করতে হবে, যখন খুশি তখন পয়সা দিবে। এটা হতে পারে কখন? এটা তো ব্রিটিশ যুগ চলছে, মনে হচ্ছে যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রুল চলছে। পয়সা না দিলে বলছে যে আমরা আরপিএফ দিয়ে কেস করে লেবারদের আমরা কেস দিয়ে দিব লেবারদের নামে। এই যে একটা কথা, ভয়ভীতির মাধ্যমে তাদেরকে কাজ করানো হচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা আজকে সিনিয়র ডিসিএমকে এই ডেপুটেশন দিয়ে গেলাম, 7 দিন আমরা সময় দিলাম। কন্ট্রাক্টর যদি শ্রমিকদের ন্যায্য যেটা মজুরি, সেই মজুরি প্রদান না করে 7 দিনের মধ্যে, তবে এই পার্সেল শ্রমিকরা এই 7 দিন পর থেকে তারা আন্দোলনে সামিল হবেন, এবং সাথে থাকবে আইএনটিটিউসি। এখানে প্রায় 100-র মতো শ্রমিক আছে। তার মধ্যে এখানে যে 3টা শিফটে 52 জন কাজ করে, 52 জন কাজ করে, কিন্তু একটা পয়সাও এখন পর্যন্ত কন্ট্রাক্টর 11 মাস হয়ে গেল। তা আমি যেটা শিডিউল কন্ট্রাক্টর যেটা দেখলাম শিডিউলটা, সেটাতে 1 বছর উনি কন্ট্রাক্ট নিয়েছে। তো আর 1 মাস পার হলে উনি এখান থেকে ভেগে চলে যাবেন, শ্রমিকরা একটা পয়সাও পাবে না। এই যে ষড়যন্ত্র, কিছু রেলের আধিকারিক এবং এই ইসেরা মিলে যে একটা ষড়যন্ত্র, এই ষড়যন্ত্রকে আমরা রুখবই। 7 দিন পর থেকে শ্রমিকরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে, তারা অবস্থান বিক্ষোভে বসবে।